नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सिंगर अभय कुमार स्वागत करछि आपन एक नूतन ब्लॉग रे। दर्शक बंधु बर्तमान तो मु घरे अच्छी यात्रा छुट्टी हो घरे ही अच्छी वर्षा प्रबल चाषबास कम भी आरंभ हो गलानी चली देखु गाँव ही अच्छी कोई वर्ष एवर्ष कुआड़े भी किसी ठीक ठाक है यात्रा जावाई किसी ऑफर आसाला मना कर देछि माने भल लागलानी आ भल सुजोग अपेक्षार अच्छी घरे ही अच्छी देखु यहाँ हूँ आम घर देखिपुं आप तो जानी थे आम घर नयागढ़ जिला दसपल्ला ब्लॉक आनी थाना कोजांडी पंचायत कुंभिकेला ग्राम रे मो घर अवस्थित मुझे जगह जाकि से जगह जाए पहुँची आपण भल पाए आशीर्वाद ए वर्ष भल सुजोग अपेक्षार अच्छी देखा जाओ कौन हो घरे हूँ कारण घरे आम अच्छु माने घर परिवेश पूरा नेचुराल आपड़ जहाँ भी देखुं पूरा नेचुराल आपड़ देखु बैक कैमेरा देखा दूसरी आपड़ जहाँ देखुं सब नेचुराल देखुं ठीक अच्छे देखो से पहाड़ जमी बिल बेणा ये गोटे शांत परिवेश बुझीपार ये गोटे आम शांत परिवेश माने कार झिनझट ना झगड़ा ना क्या सहित ये ना निज परिवार सहित शाग पखाड़ मुठे खाई खुशी रहा ना गाड़ी साउंड अच्छी ना किसी टेंशन अच्छी किसी ना पूरा हापी मोमेंट रे अच्छु आम से आम घरे अच्छु देखु यहाँ हूँ पहाड़ जहाँ भी आम जाने दरकार हुए आम से पहाड़ को जाकि आम जाने धरिक आसू कारण गैस तो पाखे पैसा न थाए प्राय गाँ गहली से जाने काठर ही रोषे करती तो ये जाल आणिकी रोषे हुए बहुत एपटे माँ मैंने एपटे माँ मैंने बहुत कष्ट करमती भी बेसी कष्ट माने आमर कौ दिन हुए आमर वर्षा दिन रे माँ मैंने जीवे तली उपाड़े बिल लगे पुणी आसिक रोषे करेंगे पुणी सका उठ पुणी तली उपाड़े पुणी जी बिल लगे बेसी टी माँ मान बहुत कष्ट माँ मैंने बापा मान भी बहुत कष्ट पड़े कारण कष्ट कले ही खाइब ना एसी रूम रे बसार अच्छे ना कि ना पूरा शारीरिक कष्ट माने एते जंत्रणा होची पूरा बॉडी लगेगी पूरा सबू कम झाड़ निगाड़ी ये बसिकी के इनकम करना इनकम ना केवल चाष कम हुए गाँव में तो सेमती किसी बेसिकली ना कि कौन कंपानी ना सेमती कौन से प्रकार भी इनकम ना गाँव में जहाँ एठाकार गाँव छुआ मैंने बाहर को जाऊँ तमिलनाडु सुराट चेन्नई केरल जी जा किए कौ से कौन कम कर निजे इनकम किंतु मु गोटे एमती कलाकार दुनिया को पलैसी कला एरिया को पलैसी माँ सरस्वती माँ आशीर्वाद आपण भल पाइबार चलती सेमती आटा तो आप देखिपार आम घर है घर यहाँ आमर यहाँ जो आम वर्षा दिन जाल हुए ये जो आम कर्च कहती जाले हुए है ये जाले हुए यहाँ हूँ आमर सामुंडिया माने पुआल ये रखा जाए देखिपार पूरा नेचुराल जगह ये तो आमर कुकुड़ा रखी देसी कुकुड़ा अच्छी छेली भी अच्छा है देसी कुकुड़ा देखिए कुकुड़ा अच्छा किसी अच्छा सब बाहर जाकि बुलाली चोरिकी आउट माँ गोटे दिन यही आमर ये भाड़ी छतु नहीं पाल छतु कारण ये आमर गोटे वर्षर पाल अच्छी ना छतु कौन है फुटी चले लगुच लगुच देखिया माँ नहीं तो जे माँ आज पठे देखा जा तो देखियो है कौन देखिया चलते देखिया है कौन जे मु तो पूरा देखो पूरा ये है रही गाई को पूरा बांधिकी पूरा के आस माँ नहीं तो छतु गोटे दिन नहीं जाइए माँ छतु 4-5टा फुटी पाल छतु माने ना सार ना पिड़िया ना किसी ना सी ता मन को है माने देखुची माँ देखुची मु देखुची देखुची कहीं कुआड़े है कौन जे लो माँ है ए 2टा दे फुटी 2टा दे 3टा है लो माँ अरे कुआड़े ऊपर फुटी कौन क्या 3टा पानी पड़ जाऊँ पानी पड़गला से पचा पानी 3टा छतु ए झील मिके मिके कौन गोटे नहीं आस मु तो खाली यही बुली पड़े आई छतु है छतु पाल छतु है आने गोटे आने गोटे गिनाटे नहीं गया ना खुरीटे नहीं गया
ପାଳ ଛତୁ ହେଇଛି 2-3ଟା ଫୁଟିଛି କାରଣ ଏଇଠି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ ତାର କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପାଳ ରୁହେ ପାଳ ରହିଲେ ଆମ ବଳଦ ଅଛନ୍ତି ତ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ତ ସେଇଆ ଅଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଚି ଯାଇଛି ସେ ପାଳ ଦିଗ ସବୁ ବର୍ଷା ହେଇକି ପଚି ଯାଇଛି ତ ସେଇଠୁ କିଛି ଛତୁ ଫୁଟୁଛି ମା କାଲି ନେଇଥିଲେ ତ ମୋତେ କହିଲେ ଟିକେ ଯା ଦେଖିବା ଫୁଟିଛି କ'ଣ ତ ସିଏ ଦେଖିବା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଇ ଫୁଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଛତୁ ଇଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଛାପି ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ନାଇଁ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ ଏଇଟା ପୁରା ସତ କଥା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ପୁରା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ବୋଲି ଆଗୁଆ ବୋଧେ ଛାପି ଦେଇଛ ନେଇକି କହୁଥିବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଟିଛି ଭାଇ ଯାହା ସତ ଆମେ ସେଇଆ କହୁଛୁ ହେଲା ଆମେ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟର ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ମିଛ ସତ କହିବୁ ଯାହା ଭାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସେୟା ହିଁ କହିବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖିକି ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ପୁରା ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ପଡ଼ିକି ପୁରା କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଯେମିତି ନାଲି ଚା ପୁରା ପଚିକି ପାଳ ପଚିକି ପୁରା ତାର ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଆସନା ଆଉ ସିଏ ତାର ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ପୁରା ପଚି ଯାଇଛି ପୁରା ଦେଖ ଏମିତି ହେଇକି ରହିଛି ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ରହିଛି ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଛତୁ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ପଚି ଯାଇଛି ପାଳ ହେଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ହେଇଛି ସେ ତାର ମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି ଆଉ 3ଟା କେତେ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ 3ଟା ନା 3ଟା ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ହେଇଛି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଉପରକୁ ଯାଇ ହେଉନି ଉପରକୁ ଗଲେ ଭାଙ୍ଗି ଫୁଙ୍ଗା ଯିବ କ'ଣ ଝିଅ ଆସିଲୁ ସେଠି ଆସ ହେଇଛି ଛତୁ ଏ ଛତୁକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ଭାଇ କିଛି ଭୁଲ କରୁଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମାନେ ଏଇଟା କରିବାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ହେଲା ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିର ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ବାଟରୁ ଆସିଛି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗାଁରେ କିଛି ଏଇ ବୟସର ଏଇ ଦିନର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମରିଗଲା ପରେ ତ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନର ଯେଉଁ ଏଇ ବୟସର ଯେଉଁ ବୟସ ଅଛି ଏଇ ବୟସର ଯେଉଁ ଛବି ଏଇ ବୟସର ଯେଉଁ କଥା କୁହା ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଇତିକି ରହିଯିବ ମୁଁ ତ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଗ୍ କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦର ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଇନକମ୍ ନ କର କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ମୃତି ତ ତୁମେ ସାଇତିକି ରଖିପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଢ଼ି ଯିଏ ବି ତ ଦେଖିପାରେ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ମୋ ବାପା ଇଏ ମୋ ଜେଜେବାପା ଇଏ ମୋ ମା ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ କି ପିଇସି ସମସ୍ତେ ତ କହିପାରିବେ ଏଇଆ ଯେମିତି କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଛବି ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଅଲଗା କିଛି ଭାବିଲେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଆଉ ନୁଆ ଦେଖିବା ଏଇଟା ମୁଁ ମାଆକୁ ଡାକେ ତ ଆସେ ଶୀଘ୍ର ଆସେ ଏଇ ଝିଅ ଆସୁଛି ଦେଖ ଚପଲ ଆଣି ନାଇଁ ଗା ଏଇ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି ଆରେ ରହ ଉପରେ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ର ଦେଖିଆ ତୋଳିଆ ର ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କ'ଣ ଯେ ହେଇ ରହିଗଲା ତ ଲୁଭ ହଉ ନାହିଁ ରହଟା ଧୋଇବୁ 3ଟା ହେଇଛି ଯେ ଦେଖିଆ ଭଉଣୀ ଅଛି ତ ଦେଖିଲୁ ଛତୁ ଏ 3ଟା ହେଇଛି ମାତ୍ର ଏଇ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ବାଲି ଇଏ ପାଳ ଛତୁ ଏ 4ଟା କେତେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି ତାର ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବି ଚଢ଼ିବି ଉପରକୁ ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।